I thought wah kat amat belagu lah tau. Okay. Tetapi minta Sponsor. sponsor. And then banyak aku bisik cousin lah. Nemu aku berkempen. Chat ku, hi YB. Dia nolong kami YB. Kau yang mana aku? Lagi kemudian ada siapa? Dia kan? Okay, uli lah. Because that is my job. That is what I do. Okay? I sign up for that, so I can't say no. Uli nolong reload aku. Laban aku dia tak lagi gemuk. Okay, hello, mari selamat datang. Selamat bertemu baru kita buat The Rundown Bliss Podcast buat episod ke sekali tok nak. Sekali tok ya. Betul. So, dia tu kita buat episod nama ke? Sekali tok kita buat episod segmen boleh ngau selebriti. Betul. Lepas minggu jumpa lama kita dah pukul buat segmen seram. Jadi kita dia tu kita mulai dengan segmen selebriti. Ya. So, sekali tok bisa special mimit. Ya, kita input temuai. Kita input temuai ya induk ketiga kaki. Ya, induk ketiga. Induk ketiga selebriti datang yang kita yang podcast. Ya, betul. Okay. Ia datang jauh lah. Lagi jauh. kita berkenalan dengan ya siapa. Jadi kita ke baru mendak channel tu. Terima kasih. Anda ingat subscribe, like, share, komen kami and support channel kami. Ya. Betul. Kita bisa nama-nama komen, just kita komen baru dia. Betul. Siapa-siapa cadangan, suggestion artis lah. suggestion artis atau kita bisa cerita tu mereka kita boleh nepuk kita buat segmen seram. Okay, kita rehat dulu. Udah tahu lagi baru kita berkalang untuk mai kita. Alright, betul dulu kita. Hello, bertemu baru kita buat segmen selebriti. Ya, rengat terubah. Okay. Okay. So, kita perlahan dengan teman kita. Jadi, terima kasih dengan guys Diane O'Shea. Thank you. Betul tak sebutnya? Ya, betul. Diane O'Shea. Alright. Laban suah kita dengar orang mispronounce my name. Kadang-kadang sedap akan nyebut Diani O'Shea. Betul. Dian O'Shea. Okay. Dian O'Shea. Ya. Tapi sebutan yang betul adalah Diane O'Shea. Diane O'Shea. Alright. So, namanya dah lain dengan aku. Where did you got your name? I actually did ask my mom about it and ia kalau nusui cerita agak aku. Nama Diane-nya ia boleh daripada laban nama abangku Ryan. So ia kak agaknya macam rhymes kena. So ya and then bisnis salah siku British, I think she was British, I don't know. British actress, her name was Diane. Okay. So she named me after that. Okay. After that actress. And then O'Shea is a little bit special. Laban my mom happens to be peminat kepada Brooke Shield. Oh, okay. So initially kak mereka nama Diane Brooke Shield. Okay. Tapi nya terlalu panjang. So she wanted to make it simple but sounded nice. Panjang, tapi so okay lah. and then nama abangku Ryan O'Neil. Ia kan agaknya macam seragam. So she changed the Brooke to O. Jadi hence Diane O'Shea. Diane O'Shea. So nama IC memangnya lah. Diane O'Shea, yeah. Birth name. Ryan. Correct. Aku bisa terpedak is Ryan that influencer TikTokers. I call him my brother, but you can call him influencer TikTok. Yeah, Nah. maybe that was the person. Yeah, that's the person. Yeah. I medak gak yang pu content. Maybe I can call him. Boleh kah? Yeah, sure. Boleh. Ya memang dimiri kah? Ya memang dimiri. Berminat lah ya saya ko untuk tayo berketok ya. Okay. We can try. So kita boleh cerita. Mulai baru mulai ke Diane. Alright Diane. So a little bit introduce about yourself. Okay. Okay. Hi everyone. My name is Diane. Welcome to the Rundown Blitz podcast. Okay. Mulai engkau both will. Okay. Okay. So aku celebrity daripada Miri Sarawak. I'm a singer and a business owner. Aku penyanyi serta bisik ngemuan kena dia punya business kumpul perniagaan kumpul. Sorry. Okay. Aku merupakan enggak lah aku nyebut tau lagi rumah kena dia punya riak. I just have to say it. It's okay. We're in a podcast now. Okay, so aku kita rubah ya induk Iban kita rubah ngeluarkan lagu bak menua orang putih. And then dia tu pun lagi ongoing utanya. Aku agak bisik lagu lagi juga. Bisik plan. Memang bisik. Lagunya pun dah siap actually. Akan tetapi aku berdau kak ngerekod ya. Laban kami Impu Production memang plan kak
Kenibutnya shooting MV-nya semua batin. Okay. Yeah, correct. Sip. Aku interested about Utainya, but later we talk about it. Ya, correct. Ya, depannya pun dah interested dah. Betul. Ya. Agi, more about you. Memang And asal then- di Miri lah. Okay, actually aku orang Kuching sebenarnya. Okay. I was born in Kuching. Until umur aku 10 tahun. Okay. Udahnya aku dengan family aku berpindah ke Miri. Okay. Jadi ever since then aku ngangau diri empu kurang Miri lah. Jadi Tapi orang Miri lah. sebenarnya darah dagingku, aku memang dilahirkan Kuching. di Kuching. Okay. Di Kuching sampai umur aku 10 tahun. Aku pindah ke Miri. Jadi dia tahu udah jadi orang Miri begini lah. But Kuching will always hold a special place in my heart. Ya. Okay. Hari namanya. Kau biasa orang tanya, biasa mix kah? I wish, but no, unfortunately. Ya. Ada, Okay. yeah. Okay. No, not that. Okay. Pure Iban. Ya. Oh, Okay. I see. Hmm. Alright. Okay lah. Direct question. Why do you choose ngagak ba Menora Putih? Actually, it has always been my dream to sing internationally. I love to sing. Okay. My idol has always been Britney Spears and Mariah Okay. Carey Okay. and late Whitney Houston. Okay. Aku magak memang suka Datuk Siti Nurhaliza, Melissa Okay. Francis. Yeah, yeah. The thing is, aku memang kak belagu bak ditok dulu. Aku kak ngangkat ke nama aku bak menua kumpul. Ya, Yang betul. Sarawak. Hmm. Okay. Tapi mungkin aku ke orang bisik peluang untuk ngangkat ke nama aku bak menua bukai. So Ya. why don't I just grab the opportunity? Why not lah? Jadi nyak lah ya, aku lalu ke orang lah, I'm an opportunist. So bila aku rasa macam Bisik okay, aku peluang, bisik peluang, aku segi ngai melepaskan peluangnya. Ya, Just go. betul. Yeah. So by hook or by crook bila utainya nyadi, walaupun orang berdau terbilang I'm not really ngagai utainya lah. Oh. Okay. Tapi asal orang nemu kualiti nyanyian Ya, betul. and nyak yang paling penting. Betul. Yeah, Betul, correct. betul. Okay. So, bila dengan Oshil tu ya start berlagu? Okay, aku keterubah ya belagu dalam band. Okay. Aku belagu dalam live band tahun 2019. 2019. Tapi banyak aku belagu bak club and then belagu bak majlis-majlis pakai majlis orang kahwin. Udahnya aku belagu bak majlis tertentu lah. But since 2019, akan tetapi officially aku mengeluarkan single aku pada tahun 2022 bulan 2022. September. Agak lama agak untuk Agak lama, ya. Okay. Yeah. And then gradually aku lu macam okay lah ngeluar ke single tu, ngeluar ke singlenya. Kayaknya lah. Tapi tarikh officialnya memang 2019. 2019. 19. Memang belagu lah, memang start Start orang belagu. Bila dia sedar, that realize that dia boleh sing. I mean, dia madah memang hobi remit, suka belagu. Tapi must be there someone that madah, Dayan, mana lah suara dia? Cuba dia ngagak lagu, cuba dia belagu. I think banyak maya aku gig bakuci yang around when I was 10 years old. Okay, suba apa aku ya basic pop bakuci yang Okay. nama apa aku nya shadow lagi Okay. aku. Udahnya ya semai sebedau pop nya beroperasi dari pukul 10 begenya. Pukul 8, pukul 7 kami akan makai berdiak makai balu apa. Okay. Makai. Udahnya aku akan belagu. Okay. Mainnya aku memang main lagu Britney Spears lah. Oh. So 10 years old. 10 years old. Okay. Yeah. And then auntie ku lah yang dulu madah sebenarnya like Bibi lepas dia dengan aku Bibi kan Okay. mana nyawa di tok B. Coba dek asah mimit semua. Mm-hmm. Just ya naklah memuji aku up to point ya kak macam sugar coat ku ndak. Oh. Mungkin ya genuinely memuji because she thinks or she can see the potential. So adi that start darinya aku mula macam okay lah belagu mimit. Udahnya maya umur aku 5 tahun. Aku disuruh cikgu Pak SK Batu Lintang banyak bakucing untuk belagu masa Hari Guru. Out of many people, but they chose me. So that is when like I realized maybe my auntie was right all along. Betul. Yeah. So memang cikgu udah bisik medak kalau dengan suara lah tu. Kalau dengan suara. Tapi ngalah memujindar kan kita ngalah kak angkut Betul, bakul betul, ya. betul. Lagi orang punya angkut aku pasok kotanya angkat. So after that, they bisa join any competition ka? I did. Oh my god, it was so embarrassing. Okay. Why? Because aku bisik tendensi untuk ketawa atas stage. Okay. Nanti bakal bisik aku terplay out ataupun aku bisik
pitch kunya lari. Bukan ketawa yang macam giggling, no. Oh, It's like literally kayak, Memang side terus Boleh demo di tak nak boleh nak. I am now. Okay. Alright. Ketawa dulu. Nak boleh kontrol dah. So okay. Ketawa aja dulu. Kalau setiap orang bisik Kenapa malah aku teringat sebab kan aku kalau engkau dapat dengar lagu mainnya aku Okay. main lagu Whitney Houston Run to You. Hmm. The front part was okay lah for me. I think it was okay because everybody kept saying it's okay. But towards the end, aku terplay out and then aku ketawa. Yeah. Ketawa ke diri empau. Sabar guys, ya memang orang yang mudah terhibur. You know, the funny part is mainnya aku pu juri adalah Empat Lala. Okay. Cikgu Empat Lala. Okay. Mainnya aku baru jadi penyanyi gitu. Aku lagi ingat mua yang Berapa umur mainnya? Berapa umur? Berapa umur aku banyak ni? 27, 20 plus lah kenyak. Oh, okay. Okay. Ya benda aku berkenyak apa? Aku dah mulai lagi ingat kena peristiwanya. Okay. Pada hope Okay. yang tak. It's okay. And for your information, kita pun podcast nak ada cut oh. Dah dekat. Mana? Okay. So we give all time to ketawa dulu. Okay. Okay. Oh, okay. Sorry guys. Excuse me guys. Okay. Okay, sekejap lagi ya. Back to single. Single pertama 2022. Oh, single pertama aku nya berjudul Persinggahan Sementara. Persingan sementara. Oh, nyak yang pertama. Lagunya the thing is nanti aku kat menulis sesuatu lagu. Aku kat utainya macam lahir daripada hati, like utainya mesti lagunya ditulis penuhnya, dikompos penuhnya oleh aku. Okay. Okay, so utainya mesti nyadi based on apa yang telah nyadi dalam kehidupan aku. Okay. So of course dia berbalik kepada kisah cinta aku sebelumnya di mana aku ngau bekas pasanganku nya subah. Okay. I thought that aku cuma persinggahan sementara, munyi ke okay. orang penyakai nak lama. Yeah. Okay. So terlahirlah sebuah lagunya. Lagunya dicipta, aku ditulis aku maya aku bak Dubai, bak airport Dubai, mainnya okay. si layover to Amsterdam selama 8 jam. I had nothing to do. I was bored. Telefon padam. So what did I do? I just nulis utanya dalam buku. Okay. Maka terlahirlah lagu Persinggahan Sementara. Sementara Baypotnya siap setia lagu. Yes. Okay. Still lagu. Correct. Yeah. Nya adalah single yang keterubah. Tinggal berubah. So mostly dempu lagu memang dempu nulis lah. Tiga-tiganya ya. Dempu nulis. Semua aku nulis ya. Aku yang mengarang, aku yang menulis. And then even my upcoming song also ditulis oleh aku Mega. Oh, cuma Yeah. dia baru ngigak production untuk ngagak mixing yeah, master correct. semua. Mesin. And then Bisik Siti lagu ila digagak oleh kita nemu Wave Mix Production. Nemu? Wave Mix Production pan bisik ngagak lagu Siti kakuila. So nya dalam banyak Ongoing orang process lah. ongoing Ongoing process lah. ya, correct. Okay. Oh yeah. Tadi deh mostly mention about you go to overseas semua. Nama pengawak dia? Mesti kerja kah apa kah? Actually I do have a business there. Okay. Okay. Sebenarnya tu aku ngagak business kena ibutnya provide 3D drawings dengan contractor. Oh, okay. So nanti bahkan Nuan adalah kontraktor, Nuan dekat renovate rumah situ tu ataupun membina rumahnya dari Okay. tanah. So I will provide to you the floor plan, everything. You just have to provide me the dimension, Oh, Okay. keluasan tanahnya. Begini. So I provide the drawings, you do the contracting. Yeah, so maksud dia adalah designer, like architect something. Begini. I can't say that I am an architect because I don't have the certified, how do we call it, CGL. Betul. Oh. But ulih nemu agak utai berkenyak. Dia ni belajar sikit minat kah apa? Utai berkenyak. Utainya sebenarnya laban ku sebenarnya aku gawak ba oil and gas company bisik sitik Zuba. Aku gawak ba sitik company agak rumah. Okay. Daripada marketing executive, bosnya yang ngajar aku, like dia perlu ketok angkat utai to. So utanya belajar aku ke diri. Belajar diri. So eventually like uliah lah bila aku dia join khusus one day course dia kan. And then my friend taught me how to ngambil
pirate version of softwarenya. Betul, betul. Tanya macam nyadi lah. Jadi Tapi dia tu aku dah macam nak nemu gila kau tanya. But the knowledge is still there. Oh. Yeah. So jobnya digagak dari sampai dia tok lah. No. Nak daging lah. Nadagi. And then I stop. Laban utainya, as much as it sounds like wow, glamour, pandainya kau. Akan tetapi utainya nak tiap-tiap hari bisik. betul. Ya, betul. So based on macam tidak ada klien. Nak Nak ada duit. nak ada duit. Nak ada duit lah. Nak lah ada duit tapi nak ada Nak ada jual. jual lah, nak ada Yes, income lah, correct. ya. Nak ada Income lah. So But Amsterdam din perfume din murah. Murah and yang original. So that is where like I had the idea that I really should macam ngambil perfume dari Amsterdam and then sell it to bala-bala kawan. Okay. Oh. So it started from there. Yeah, starting. Okay. Correct. Untuk Yeah. bisnes tu starting tahun bila? Masa umur aku 24 tahun. 24 tahun. Mm. So bisnes dulu lah baru terjun sebagai bidang No. Pemerintah. Business dulu, then politik. Politik. Maya umur aku 28 tahun, aku kalak dengan orang berdiri. Okay. Correct. Yeah. Oh, ya Aku kah? kalak macam berdiri. It's okay. I cut about that. Yeah. Okay, later we talk. We Yes. can talk about it. Yeah. Yeah. Okay, it's okay. Kita break dulu. Okay. Alright. So, So nak ada nemu saya ko. Pelabak aku mimit lah orang nemu yang Dayan go for politik. Mimit orang nemu. Tapi nanti bisi orang nemu, sidak nak dengan aku Dayan, di kana mungkin ni sidak dengan aku YB. Okay. Astagfirullah. Alright. So Kita gitu dulu. Ya, kita sambung baru dah tok ah. Alright. Okay. Hello, bertemu baru kita seman seterusnya ya. Betul. Ya, so Sarito boleh ngau teman kita. Dayan Ya, Oshil. Dayan Kita Oshil. udah berenggat kedua. Kedua, Ya, dengar kita berenggat kedua. So tadi pun sambung cerita kita tadi. Semua cerita tadi. Aku Ya. kena ingat. Aku sangat interested YB ya. dengan YB-nya tadi. Nama hal. Nama kebuah. Kak choose that way. Why? It's an interesting question. Why aku got choose that way? Because back in the day, I thought that I can help people. Okay. Okay. But to help a community, I underestimated the power. I underestimated kerjaan untuk menolong community. Okay. Kini kamadah ne. Why do I choose that? Okay, first thing first, it's menyikut orang batu loncatan enggak untuk kini nyebutnya selain daripada dunia bisnes, dunia nyanyiannya adalah batu loncatan untuk membuka dimpu kini orang nyebutnya Channel yourself lah. channel no kini orang nyebutnya membuka dimpu passage untuk menemui banyak orang. Faham. Okay. Ya. And then nanti dia nemu banyak orang denya banyak opportunity yang akan dibulia. So betul. of course, and one of the reason why is laban aku pu parti mainnya yang fokuskan kepada Sarawak for Sarawakian. Tapi kami bukan Sarawak for Sarawakian punya lah. Kami Okay. macam propaganda kami mainnya macam kat Sarawak tu negara yang Kediri. Okay, I'm so okay. sorry, I don't want to talk about politics right now, but Okay. I'm kind of interested Okay. untuk to make it happen. But Yeah. honestly, aku nak lah macam agak macam Sarawak belongs to Sarawakian, so we have to mati-mati keluar daripada like Malaysia. No, I love Malaysia. I can't do that. Okay. So nak lama aja aku ngaunya sebenarnya because eventually bila aku looking deep towards utanya kan, I never said this in public, but I don't want to lie to myself. Okay. Aku bisik siti, I think Michelle knows siti sifat yang I cannot lie, very straightforward, and I don't want to lie about certain parties begini kan. Okay. So Okay. bagiku aku join politik because yes, I want to help people. Okay. Laban aku actually bisik siti foundation that nobody knows. It's called Matahari Foundation. Okay. It's a foundation untuk nolong people who suffers from mental Oh, Oh, lama. okay. Is your 2000 Deadpool agak? 2019, Okay. something like that. So I found the joy in helping people, but sometimes people tend to macam ambil kesempatan di atas kebaikan. Okay. Faham. Okay. Yeah, I met few people who actually macam ambil kesempatan. Like Kak dengan Anok macam tak dapat kan. So Yeah. and then maybe I was too young by then, so I realized that maybe politics is not for me. Because aku pu lifestyle banyak bercanggah ngau.
aku pun kena nyebutnya Jerit pun. career. okay. Imagine dia, okay. Oh my god, this is so embarrassing, but I'm just going to tell. Okay, who Okay. cares? Okay. Aku bisa pergi club mainnya. Alright. Okay. Aku insan biasa. Yes, I did went to a club mainnya. And then mainnya udah habis, kena nyebut mainnya udah habis sesi pilihan raya. Okay. And then came this one guy towards me. Hi kak aku. YB, hari tu saya undi kamu. Kau ya? Oh ya kak, thank you. And at that moment, I felt like this is awkward. I'm getting out of here. Faham. So nya aku macam, oh, this is not. I mean, maybe in the future bila aku dah tua, when people don't see me sebagai orang muda anymore, then they will like hormat ngagi aku lah. Yeah. So aku hold dulu untuk jadi politicians, not at the moment. Yeah. How many years? For 2 years. 2 2 years. years. You've been selected? Selected, yes. Yeah. Selected as in like, how can you maksud dia? You've been YB. Jadi YB. No. Almost. I wish, tapi tak. Okay. Okay. Tak. Hmm, Tapi jap. aku ngau bertanding lah mainnya N72 Lambir. But Miri mainnya I'm the youngest candidate. Okay. So unfortunately nak menang. Unfortunately not menang. But it doesn't stop me from helping people. Okay. Just because I didn't win doesn't mean I can't help So people. means they I kat still kat try again later. Like it. Maybe in no. future. Maybe no, I don't want. No, like it. Because laban laban bagi aku kadang-kadang nanti dia duduk semeja dengan orang yang memang menjaga pasal politik. Dia kan ingat kadang-kadang laban kadang sedap yang point of view-nya macam nak kan nak betul lah. I mean bercanggah ngode kan. You Betul. just don't want to argue. So just get out of here. I bisa sitip pepatah, if you can't handle the heat, you can't work in the kitchen. Yeah. I can't handle that heat. Okay. I definitely can't. So I realized that kitchen is not for me. I went to another kitchen instead. Yeah. Okay. Tahun berapa? 2021. It 21. was just recently. Okay. Aku kat stick ngau that topic. Why? Sekali aku lah fokus aku. Kidding ah. Alright. Okay. Is that easy to be a YB? Kat jadi seorang calon. No. How the procedure or something? At first, the party itself will select you. Okay. Aku lagi ingat. No, I mean you send borang, isi borang kan. No, Macam ni ya. Okay, ketoklah kisah memula. Memula presiden yang ingat aku. Okay, presiden I mean kebahagiaan Miri yang ingat aku. Oh, because Yang you are the founder of Yampu Foundation tadi. Is that No. adanya you realize? Because kami kalak berandau, mainnya berkedai makaya. I went to his coffee shop. And then dia kalak madah aku pasal yang point of view pasal dunia politik. Okay. So I shared mine. Bear in mind I was Oh. only 27 years old by Okay. then. Okay. Perhaps I have this mentality of old people. I don't know. And then madah like the way I elaborate some things. I remember that he told me that. I remember that vividly. And then madah aku, what's your name? Aku just madah lah, okay, aku jurusan untuk diploma blah 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 blah. Okay. And then stop. That's it. Aku just nada expect actually sebenarnya analyzing that I might be a potential candidate untuk parti ya. Okay. So nalamat danya yang igak ko. Memula aku ingat yang igak ko laban ya kak aku macam jadi baka sukarelawan, orang kau macam Campaign. campaign kena. Campaign. But no, instead kamu mau tak bla bla bla. Ya, jadi what do you mean? So aku nanya yang tetok. Aku madahlah. Okay, nanti dekat aku jadi tetok menyuku pada adanya jadi kena orang nyebutnya calon kandidat ya mada. Aku mesti bertemu lalu tu tak melibatkan aku baka nama in the future semua so kami bertemu prosesnya adanya isi borang lah bertemu kat sumpah isi borang adanya di mesti ngau kini orang nyebutnya baka masuk berita kini orang nyebutnya Interview. correct Interview lah. interview TV3 kan interview dia. And then bisik agak kini orang nyebutnya sidang media. Sidang media. It was so new to me back then. Aku banyak lagi macam intinya adalah sidang media untuk hiburan. I might enjoy it. Yeah. I might think wow I like this. Tetapinya adalah sidang media untuk political di mana adik punya korang lawan perintah. I have to like be polite. That's just not. I am polite but
not in that regards. Okay. Okay. Macam I have to jaga tata tertib. I have to memangnya patut nama perlu diadu dia lah. Yeah. Dia mesti kak berkelakuan baik kan. But that is not the kind of spotlight that I want. Okay. Aku nanti oleh aku ngai orang nemu. Oh. Udahnya the next thing I know gambar aku kumpul banner terpampar bak belah tiang lampu vote for Diana Oshil and then besar banner and I'm like oh my god this is ngai lah malu lah pula malu mak. Faham? So ini sampai kawanku YB nama dengan orang pertanding kah? Vote for me. Kena like nothing I can say. And the people will come to me and then ask me, okay, just in case if you won this election, what are you going to do? Okay, it is my job to tell them what I will do, what I'm going to do. But then again, at some point, it's tiring. Udah kalak berkempen? Udah kalak berkempen. Bak Marude, bak belah miri dia. For me, macam protes. I don't like it. Macam protes. Menyuka aku tadi lah, it's really against my, aku pu menyuka orang, aku pu prinsip diri kan. It's if like you're creating a chaos semuanya. They are nice people. Orang ke dalam mengaku partinya, they are nice. It's just menyuka aku tadi, it's just not for me. I don't like that kind of spotlight. So I stopped. Kemudian aku sidak aku ngai-ngau lagi lah. Laban aku pikir aku kak berbisnes. Okay. And then I like music more. I want to be in music industry more. So I cannot portray myself as someone yang ahli pakar politik to. I want people to love me. I want people to like me. Nanti aku ahli kuat politik certain to, aku mungkin akan bisi enemy. So I don't want to create Faham. that. Ya, betul. So that is when aku decided that okay, aku nggak dibenci orang. I don't want to make enemies. So aku nak keluar daripada dunia politik. And hence here my celebrity. Ya, bisik requirement kah kan jadi YB, jadi calon? Bisik dia mesti bisik Minimum diploma lah. diploma. Okay. And then minimum kena nyebutnya nada kes jenayah of course. Okay. And then nyajak lah yang ketemu Duit perlu pay anything? How much? That will be secret. Ya kah? Tapi ketemu aku nanti dekat mayar dia perlu kat mayar kena nyebutnya pencalonan dia dia perlu kat mayar banner dia terpampang semua. Campaign pukos lah. Faham? And then mainnya aku bisik cousin lah nemu ku berkempen. Chat ku, hi YB, dia nolong kami YB, kau yang mana aku. Lagi kemudian dia siapa? Dia kan? Okay, uli lah because that is my job. That is what I do. Okay? I sign up for that, so I can't say no. Uli nulung reload kaku. And I'm like, what? Reload gede? You taking advantage on me? Memula uleh lah. Okay, RM10 boleh lah. Tinggi setiap hari, selalu. Break ku jakuk adanya. Nyu aku pula nampak jahit. See? Ya lah. Cabaran. Dia nyak alamak dia nyak minta adu kebuak. Alamak, tikudian. Makanya dalam skop dempu tanya campaign tadi gaduh kebuat. Adu kebuak nadai kena. Luckily aku mesti aunty yang visit salon banyak. Mana aku ganti ku. Ini ada orang ni nak buat rambut. Kemudian aunty bagilah buat rambut. Nanti baru bayar. siko kata nanti 10 iko. Makanya nanti 10 iko. Padahal krem rambut habis. Udah kena aja. Okay. Bukan itu dulu ke? Gitu lah. Itu dulu. Datuk kita bertemu baru. Okay. Halo, bertemu baru kita bareng nggak seterusnya? Betul. Boleh ketemu kita sarito. Ya. Dayan Onshir. Tadi kita dah ningai pasal politik, itu kita lekat politik tepi. Kita buai lah ni boleh lekat buai Ya, je. buai je. Buai je. Okay, kita kan beranda pulai dengan baru dengan guys siapa Dayan Onshir. Ya. Okay, nama soalan So 2021 lepas keluar dari politik, so 2022 keluar single yang pertama, ianya Persinggahan sementara. Ya. sementara. Single yang kedua. Single yang kedua aku berjudul Telih. Telih, okay. Single kedua aku nyak pun ditulis penuhnya oleh aku. Nyak dikeluarkan aku pada tahun 2023. 2023. So the next 1 year udah. Ya. Februari 2023. Few months after Persinggahan sementara nyak keluar. Okay. Ya. Maybe daripada orang Dayan Onshir tu ya bisik lagu, but ya agak jarang compare bisik orang yang selalu agak tulis maksud. Why dia milih jarang-jarang?
Okay, first thing first, laban aku dia tu lagi gemuk. Aku perlu ketawa ke dia aja? Nama reaction ko. Okay. Likan nama mahal. Laban nanti aku kan ngeluarkan lagu. Aku ngai sekadang ngeluarkan audio aja. Faham. Okay. I want people to enjoy watching my music video. So I can't be in a music video with this size. Okay. I have to be honest, realistic about this. Mhm. Okay. Babe, I love you, but I'm not talking about you. I'm talking about me, okay? Okay. Okay. So, So, but yeah. tapi so realistically speaking, nanti bakal macam tu. I'm not lah aku tu macam gigantic, but dia gigantic di dalam kamera, Okay. ia akan nampak lebih besar. Right. So I always kept telling myself that I want to lose weight, but eventually I can't. I keep on gaining more and more each year. And then tanya keep on delay. I don't want people to look at me sebagai penyanyi yang kini punya berbadan besar kena lah. No hates. I mean, I love my body. It's just that is what I want. Tanya ke dekat kumpul. Yeah. Laban munyi kau kita ka menghasilkan sesuatu produk yang berkualiti. Aku kat ngagak utai contohnya macam okay, I'm not saying that I have a great voice. Okay lah, sedap didengar. Bising. Okay. Boleh Memang didengar. lawa. Yeah. Okay. Okay. Bila orang nyebutkan, okay, mana nyawa induknya, bla bla bla. I don't want to give them a room untuk nyebut, tapi Okay. Sebaliknya. ya, Dia ujung word. aku ngai bisik perkataan tapi. I want, Okay. macam aku kat dipada orang yang macam cukup package kenyak lah. Faham. So nyak lah nama hal utainya macam nak terlalu terus. Lagunya dah bisik. Faham. I can play it on my phone untuk bisik, tapi aku ngai daripada orang dalam berketok dulu. Laban utai digital tu, jejak digital tu, ya lama-lama ya. Aku ngai macam tapi kenyak ba? Okay. Aku kat macam like gitu I mean maybe for some people tidak tok lah, but no. It's a big thing for me. Yeah. Yeah, because kita iba Sarawak tu macam kini punya penyanyi yang mana suara dah mayuh dah. Banyak aku. But then again we want someone yang bisik package kat lah. Bisik kat lah sebenarnya. But then again if we can be part of people yang package-nya lengkap, Okay. why not, right? Why not? Yeah, okay. Kita bisik alternatif, bisik macam cara untuk be part of that menyikut orang group. So why not make it happen instead of just kini ngudah kaja. Lepas mereka aku nak agak pengawak yang macam kena aja apa macam mudah ngamin kaja. Mesti. So nyak lah reason you why. Okay. Okay, dua lagu, dua singlenya memang ada Nuan Po. And then Pain in My Vein also wrote by me myself. And Pain Nuan in- Pembayu Tiga. and Nuan Nuan Pebayu Atiku. Nuan Yes. Pebayu Atiku nya just cover je. Kabulnya. Cover song kakak aku kekenya. Laban aku suka lagunya. And then I thought that aku kan anggap dalam bahasa Iban lah, just for fun. Ya okay single aku lah, just Cover project biasa aja. Oh, project biasa. And then my third song is Pain in My Vein lah, my first English song. Yes. That was Yep. it. Bahkan ni oleh keluar. Laban aku mainnya memang udah badin. Memang badin. Dah bermasa tin. And then aku mainnya bisik siku kini punya director. Okay. Ya suba kala kira macam bergulai lah ngau part of the Hollywood. Kena Andrew Green, he's British anyway. Okay. So yang actually invite aku untuk ngagak productionnya, ngagak lagunya, okay. MV videonya. Lagunya memang laguku. Memang lagu dek. But then again kami bertemu, kami ngagak deal. So this is it. So semua. Even if dia tu aku merah gaya, ya bisa nanya aku orangnya apa, dia bisik lagu baru ndak? Ya, aku memang bisik. Okay, kita mesti kat bisik meeting, kita mesti kat ngagak toto, bisik idea untuk next MV, bikinnya apa? Nama hal dia choose ka ngagak lagu English. Nama hal aku choose untuk ngagak lagu English. Laban seperti yang kita udah medak dari podcast tak Kediri, the tendency for me to speak English is very high. Okay. Not fluent, but lah. But then again,
Punya aku kata dia, aku ngai sekadang ngamin kajap. Aku ka utai baka aku bisik lagu Iban, awak ke penduduk Sarawak, paksa kumpul dengan lagu aku. Betul. Okay. Okay, aku ka main lagu English megak, but because kan that penulisan dalam bahasa English lebih senang, more poetic nanti aku kat nulis ya. Contoh yang macam baka kumada I love you until time does not exist. It sounded more macam melodious nanti aku actually ngagak dalam bahasa Inggeris. Lebih senang untuk Lebih senang and then menyekor aku kat dikenali ramai, aku kat keluar kena punya daripada comfort zone to be known not just locally but internationally, globally. Okay. Yeah, to be known globally. And then nama hal lagu Inggeris maka okay, laban bahasa Inggeris merupakan our international language. Kini dia pergi memang kini banyak tidak first language memang tidak akan speak English to you. Ya, betul. Okay. Nantinya mak lah, nantinya mak berkenuan dekat. Dapat banyak kan, as you guys know, I'm living back and forth in Amsterdam and also in Miri. Aku pun kat career penyanyian aku hendak mati berkenyak aja setakat Okay. kat Sarawak. So since I have the opportunity to live there, why not aku pun sama memperkembangkan aku pun bakat yang ada Bakat, batin. ya. So obviously dia nak boleh main lagu English but nak boleh main lagu Iban batin. Nya ibarat baka you penyanyi Filipina, okay? Penyanyi Filipina sidak ya kita as much as lagu anak lagu bakit ngam mamahal kita nya best, but then again sidak ya will try and learn untuk Memang main lagu main lagu English. kita, main lagu English. Laban in order for you Go further lah. go further and untuk dikenali ramai, bila dia masuk kandang kambing dia mengembang. Ya, Betul. betul. Kandang harimau dia mengaum. Ya. So that is the punya ke orang kena orang punya that is the keadaan yang aku implementasikan. Okay. That's why. Laban in order for me untuk go globally as per what I wanted, first thing first, I gotta break the language barrier. So I love Iban song, but then again at masanya I had to sing English song. Laban memang stadium. Ya. Ya, nyak laban nyak punya ke orang dekat orang nemu di secara globally walaupun berdau, hopefully I'll reach there sooner or later Yes, you someday. Yeah. So you have to sing lagunya lah, lagu English punya. At least nanti bakal di mat lagunya bisa terpansak memit pendiang Sabrina Carpenter ke berkenyak ba. At least they understand, oh, this girl is talking about she loves someone else and then someone else doesn't love her. Faham. Something like that. Nama dia madah tadi dia bermaster Tindin. Is that a long time that dia audition? I lived there since 2022, back and forth. Oh. Yeah. Sampai? Sampai Laila. Ya ke? Yeah. Oh. Yeah. Nama pegawai just yang business Aku tadi. tadi lah. Business tadi. Business yeah. lah. Okay, Yeah. okay. Okay. Sitik ke tanya aku. Tu dia tu dia memang fokus dengan business lah, more to business. At the moment, aku fokus dengan business. And tahun 2026 tu, since I lose weight, thank God. Okay. So I wanted to focus Thank more you. on my singing career. Okay. I have been on sleeping mode for the past 2 years and not productive. I don't want it. So aku kan agak comeback. Comeback lah. Comeback. Gradually nak mengenyit lah. Tapi it is an advantage laban kita udah bisik platform social media. Ya, betul. So you can gradually naik ke nama dia. Dia nak perlu macam agak ngenyit. And you have to try it so hard to introduce yourself to a lot of people. Ya. Yeah. Slowly, yeah. Yeah, correct. You do slowly. Benda tu dah yang platform. Correct. Yeah. So I'm going to utilize kita pu kemudahan yang ada. Okay. So antara 3 single yang paling berimpact agak yang paling dia suka lah. Paling aku suka. Oh. Actually paling aku suka adalah Nuan Pebayu Atiku. Oh. Walaupun Nuan Pebayu Atiku nya bukan Ya, okay, single, single, part of my oh. single. Because tiga-tiga lagu aku ke ditulis akunya adalah breakup song. Okay. Breakup song mengisahkan aku pu bekas kakak saya subak. Okay. And that doesn't mean anything to me anymore. It's just a song. Sidak ia cuma adalah muse Faham? untuk aku Ngagak lagu. ngagak lagunya. But then again, it doesn't mean anything to me. Okay. Okay. I love Nuan Pebayu Atiku.
labannya adalah lagu yang kena dia punya represent my feeling towards my partner. So lagunya punya aku macam penulisan apa yang aku tulis straight from my heart, bukan straight daripada pengalaman, ya straight daripada benda yang tengah nyadi. Yeah. So for punya aku nuan pebayo hatiku, I will always love you because it's true, Betul. right Yeah. from my heart, Betul. and I still do. Hey, Okay. ciwang lah pula. Right. So before that, instead of dia agak business, before that, dia memang fokus dengan show. Selalu agak show. I mean, bisik kakak berlagu. ngagak show, but it's not easy lah actually ngagak show bagi tok laban. Banyak aku kita pun nemukan payment yang berkini. Okay. Tetapi sepalah kita hendak demand Okay. kan. Laban belagu tok punya orang cuma kumpul side, mayanya adalah kumpul side job. So naklah aku macam nyengenda macam low ball the price, but of course the price has to match with kita impu Effort lah. effort semuanya lah. So biarlah belagu semua nanti baka nada job aku kan macam ask around as clubs like hi my name is Dino Shield. Manager aku lah yang kan nanya aku. I have a singer called blah 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 blah. Di berminat nak untuk ngau ya. Belagu tu nanti nak it's okay. We're fine. Tapi nanti dia berminat maybe we can discuss further. Tare semuanya. Yeah. Tapi macamnya Mungkin 2019 lah memang subak kalau belakang kalau live nge-band, kalau live band. kena ngagak live band. Selalu live band lah. Bak Yes. club lah. Bak club, bak majlis-majlis, bak majlis orang kahwin. Memang mayu stage untuk perform selalu. Selalu Boleh lah. lah. Boleh kira Slightly selalu. lah, ya. Is there any memory that dia maya perform yang dia tak boleh lupa sampai dia tu? Apa funny thing kah? I think the funniest one tadi lah masa aku belagu Read to You, Mbak Lala aku mendak aku kenyang. I think that was the funniest. Ketawa. Yeah. But another funny thing, I think macam nadai kot. Not Nadai. yet. Okay. Not yet. Yeah. Yeah, not yet. Right. You bisa soalan dia. Kita rehat dulu. Kita ngetu dulu lah. Ya, kita lihat. Kita ngetu dulu. Kang hirup. Alright, semua baru kita dah tahu. Hello, bertemu baru kita barengat seterusnya. Ya, Ya. kita mau baru kita lagi bisa bergulai dengan teman kita sarito, kita bisa soalan bukai dengan ya. Ya. Dia nanya ke aku? Start dari dia dulu. Okay, aku nanya. Okay, nama like your habit that weird yang orang nak nemu. I like to bite my nails. And I like to burp loudly. Okay. Okay, aku pun bisa medak ngetup ngelek hari tadi. You nak perasan kan? I don't know. Aku I like to bite my nails, so this is why it's important for me to keep my nails long and nails extensions, of course. So you can bite. Otherwise kan, ya aku macam, mana lah habitnya sebenarnya. Selalu kenal mami ko. Okay. Tapi I just can't help myself. I don't know, especially in tikus stress. Sampai berdarah kan, nemu deh. Yeah. Yeah, Baik. it's not a good habit. It's Oh. nasty. Okay. Okay, it's not about Dion. Is there anything else? I like to burp loudly. Okay. I don't know. It's an Ya, satu achievement. kepuasan, no? Kebanggaan. Nanti aku- Ketawa. Selain dari jak dah. Okay, kita ya dah menjawab soalannya. Ya. Yeah, and then thought one of it lah. Tik bakal I wanna say macam aku kan usai something funny kan. Aku kan ketawa loh. Okay. Ketawa loh. Do they know say? Banyak lah habit ya. Okay. Tapi I think that was it lah ya. Alright. Agak kau katanya, bisa nak memori yang memalukan that happen to you? Maybe Maya ada jadi pemerintah or others? Memang bisik kejap. Ya, dia nak boleh lupa. Okay. Nama ni? Jap. Mesti bisik sebenarnya. Tapi yang nak lah yang dah like memalukan up to point aku macam ngai belagu gitu. Tapi kejap. I think
Okay, nanti kita perasan kita mendak ba YouTube, kita boleh mendak lagu persinggahan sementara. Okay. Aku perform maya Basibu maya. Itu aku perform untuk Countdown Sibu. Oh, okay. Malam Countdown Sibu sebenarnya di tahun 2023 kah? Aku ke Sibu aku mainnya lagu ba Sibu itu. Mainnya aku sangat malu, sangat getar-getar. Tapi kita dengar live, it was a disaster. Memang obvious. Nak masuk, memang nampak bah aku memang obvious. Aku tone aku nak sama semua. Memang ya nak seperti apa yang aku selalu nyanyikan dalam club. Okay. Actually, untuk pengetahuan, aku sebenarnya bukan penghirup. Okay. Akan tetapi, I realize now why Bon Jovi, Kurt Cobain, bila-bila sedap kat lagu, sedap mesti ngirup parah. Untuk muai stage fright. I realize now I have stage fright. So now you choose to be minum. Nak. So, nanti bakal aku kat lagu, aku akan ngirup soju. Awak aku macam bisik palau mimit nak lah malu amai. I mean it's not necessary but ni untuk aku. Faham. Yalah. Okay. So I think yalah ya. Alright, next is Skuman sudah jadi penyanyi like Diana Shield. Kalau nak nerima any DM that play or funny from your peminat maybe or someone else, from random people, stranger that you nak kelala. Bisik selalu. Ya, Okay. memang DM macam hi, macam kat berkenalan. Yang biasa, yang paling paling weird. rare lah. Okay, bisik siko. Okay. I think he might have a fetish. Aku realize dia bisik food fetish because he always complimented my shoes, whatever I'm wearing. So get this, okay? Do you remember what I wear today? May aku masuk tadi kena kasut kenapa? See, lelaki yang memang ada fetish kaki, sila nak nemu. But that one particular guy, dia nemu. At the moment bila dia selalu muji kasutku, because he's a straight guy, why the hell would you actually complimented my shoes? Okay, unless nanti ia gay, I can understand. But to be a straight, aku macam okay, lelaki tu bisik food fetish. Okay. So, ia halu muji. After point dia kan bila ia macam nanya aku macam minta gambar kaki. Serious? Kalah? Yes, kalah. Aku macam, ew, this guy is So creepy. first time they boleh DM is minta gambar kaki. Yes, I mean not. First time is dia just muji, wow, cantik kasut kita. Okay. And then this bang, ooh, I knew this guy terus bisik food fetish. Oh. And then dia kalau muji ku, kan muji macam, nak ngena high heels hari tu. Oh. Ataupun dia akan, cantik high heels deh. Okay, aku dah, okay, laki tu bisik food fetish. Aku memang nemu. Tapi bila at the moment, on the fourth DM-nya, ia bisik minta gambar kaki. Aku macam, creepy. I block him instantly. So that is the weirdest. Tanya selalu kita mendak ba Amerika, selalu kita mendak lagu dia. Tapi pada itu pun bisik. Bisik. Psycho puting lah. Ya, psycho Bisik puting. masalah satu. Ya, ni macam weird fetish for them. Like, okay. Obsessed, tapi kind obsessed yang lain, no? Yeah, like Pelik. weird and creepy. Like he's a normal looking guy. Ya, nampak kejam, nampak manala dengan tatunya, dengan we know that okay, laki tu normal, but bila ya keep on complimenting my shoes, my footwear, ya bisik fetish. Ya, fetish kaki. Ya. So dia yang Food paling fetishes. So dia tu agi bisik ataupun dah block. Dah block. And then nanti bakal yang selalu bagi ku love random. Aku selalu hanuk sudah. Oh, okay. Anu as in like nanti ku nemu bisik bini kan aku belum nganuk lah macam especially nanti ku ada mood. Nanti yang handsome nak apalah. Tapi selalu lah menerima. Tapi kadang-kadang aku biarkan je like utanya kita lah jadi public figure kan. Kita harus nerima je. Unless nanti ia macam you terlalu annoyed. Lebih. And cuncun masanya aku ada mood. Makan lah tempat. Memang kena lah. Kena lah. So bila nganyo minta gambar kaki tarik gambar tak? Aku actually bagi dia message. Bisik lah message yang berbaur agak tidak nyumpah lah. sumpahan masuri sikit Okay. bunyinya. Okay. So dah aku bagi ayat-ayat sumpahannya. So aku block terus lah. Maybe dia boleh kaki lain kot. I think so lah. Boleh je search website apa-apa, but definitely not my food. Okay. Alright, kalau nak ngagak something yang pelik, yang salah, tapi dia rasanya seronok, fun. A guilty pleasure.
I do actually. But can I just not tell it here? Why not? Can. Because it's a secret. Maybe something we can censor later. Nanti tanya nak tahu disebut. But we need to know. I need to know. I'll tell you later. Okay. Okay. Kita bukai. Yang something guilty pleasure yang kanina yang aku rasa macam yang utanya salah but I enjoyed doing it. It's not salah legally dari segi undang-undang but dari segi ketuhanan maybe. So, I don't know. We need to skip or what? Skip please. Alright. Okay, we skip. Let's skip this question. Okay. Ante lah contoh. If aku ngasuh dia buka handphone dia tu, apa apps yang paling bahaya? None because handphone baru sedikit virgin ada itu paling No, the bahaya. other phone that you told yang rosak tadi. Oh, paling bahaya WhatsApp. Okay, dah ada ke? Apps, any apps pelik dah ada? Nadai. Dah Memang ada, nadai. yo? Okay. Yeah. Alright. It's a random question. I ask know. all lah. Ada, Yeah. don't worry. Okay. Okay. So dia tu memang selalu nerima DM dari peminat. Nak Biasa. selalu some other Bisik. day bisik lah. Bisik, Sebelah okay. kita wak nak terima hari-hari. Kita insan biasa. Okay. Okay, Dayan. Sepanjang dalam perjalanan career dia, where is your turning point? Your turning point, you from down and then angkat balik. Okay, turning point aku ya nak nyadi sekelip mata. Okay, this is it. This is the moment that I realised. No. Okay. Turning point aku actually gradually nyadi every time I been through a hardship. So ya nak nyengenda macam boom. So this is it. This is a turning point. Because okay. it's not traumatizing enough for me. Faham? So gradually when I realised that okay utai to uliah jadi lebih mana nanti aku improve kan utainya. So that is when I realised that okay anang baduk ge improve. So utanya gradually lah. Kayaknya ngenda madah it happens in 2022. No. Nadai I lah. don't have the answer for that. Always nyadi. But all I can say is it gradually happened, especially when I realized I keep on making mistakes financially. That one I can say. Faham. So I realized that I don't want to make the same mistakes again. So I became more disciplined, lebih teratur dalam utai ke dia adu kunya lah. Semuanya aku tadi lah. Ya nak nyengenda nyadi okay this is it the turning point. Ya nyadi gradually. Yeah. Okay. One more question. Is that beside nama-nama utai about Dayan Oshil that you want to stop people untuk salah faham about you? Not that I know. Okay, people always think that I'm married. Okay, aku selalu bertemu dengan orang kan dia sedap madah. Oh, dia dah kahwin. No, guys. Okay, I am legally single. Okay. Okay. Tak so aku berdah kahwin, guys. Okay. Okay. So aku ngai orang macam madah. Oh, dah kahwin atau dah kahwin? No, I'm not married yet. Stop ya get single. Is that Yeah. still available? I don't know. Available kah? Not really lah. Not really. Not lah. really. Okay. Yeah. Sure. Okay. Available. Depends. Depends. Depends who's asking. That's yeah. Yeah. Okay. For this renggat, I always tanya orang. Aku memang kan salah nanya orang. Before you come here, is there any question that you wish me to ask? Before I came here, is there any questions that I wish you to ask? Ya, senang cerita dekat aku tanya or something that okay. you want to share. Is there? Jap, nama aku blank oh. Blank tiba-tiba. Lagi bisik ada muat lagi. Nombor besar lagi. Oh. Lagi bisik Okay. lagi. Dia tak nadai. Okay. Nadai kot. Alright ya. It's I okay. wish, Take lagi bisik, Ah. confirm bisik. There must be something that you want need to share with people. Yeah. Okay. Okay. So kita off. Kita off rehat dulu untuk renggat tu. Datuk kita bertemu barenggat ke penudi. Okay. Alright.
Halo, bertemu baru kita barengat ke Penudi. Betul. Ya. Nak berasai kita dah buat penudi. Sejam lebih dah ada ya. Oh really? Ya. Ya. Nak berasai. Saya Ada GK. saya. Kak. Okay. Semalam. Alright. Last tadi kita bahas Seman tadi kita bisa nanya ya. Nama tekad ya kita tanya untuk podcast tu. untuk Tu ya tadi Maya break yang baru madahnya baru teringat. So, what is it Dayan? Okay, it's not something that I wish people to nanya, tapi Okay. something that people Need to know. to know. Okay. Need to know. Okay, I realize now as the year goes by, people lebih macam community lah, lebih mendak aku sebagai seorang business owner Okay. ataupun seorang yang dia menua putih. But they forgot that I am a singer. Betul. They forgot like sometimes some of them nak nemu. I mean, aku nak nyalah ke sidak ya, tak okay. salah siapa-siapa, tetapi tu seminat dekat madah yang orang. Laban kadang-kadang sidak lupa. Yang Betul. okay, aku bagi sitik this is not a hypothetical situation. This happens. This is actually happen in real life. Macam sidak ya kak ngiga penyanyi untuk event sidak ya. Oh. But I was just literally there. Oh. Okay. Okay, I'm not saying that. Oh, please ask me to sing. Okay, No, that's yalah. not me. What I'm saying is, nya membuka mataku bahawa people forgot that I am a singer. Okay. Betul. People forgot that kenibutnya aku ukai sekadar brand businesswoman, ukai sekadar brand orang ke dia buat menua din. Yeah. Aku actually bisik brand aku punya penyanyi mega. Maybe aku terlampau mengasah brand business punya up to a point people forgot. Yeah. Sampai kan nanti bisik event pageant kena organizer ataupun director ataupun orang ke ngampu eventnya akan ngiga aku directly. At first I thought wah event ngiga aku. Oh. I thought wah kayak amat belagu lah tu. Okay. Tetapi Padahal minta sponsor. sponsor. I mean I'm fine with it. Okay, aku no problem sponsor. Akan tetapi but it would be better nanti macam kita Aku macam belagu sekali. aku belagu. Yeah. Okay, nama laban I'm a singer. I'm a singer Yeah. and nya adalah benda yang aku usahakan, but people keep on forgetting, but still it's not their fault. Okay, nya okay salah siapa-siapa mega. Faham. Tapi nya je lah aku dekat macam madah kagai community that aku kayak sekadar macam orang yang menjual perfume kena aja. I'm a singer. Yeah. Aku bisik apa yang aku cuba kak maksudkan adalah in case in the future macam kita berguna orang yeah. untuk belagu. Anang punya- lupa that Anang Dayan Ocean lupa, is a singer. I'm here, literally exist. Yeah. Tiba. Okay. Yeah. So, kepada founder Yeah. ya boleh sponsor, but please ingatlah ia penyanyi. Yeah. Yeah, that's the point. Yeah, correct. Yeah. Yeah. Aku boleh sponsor, I don't mind, willing to do it happily, but please never forget that I'm a singer as well. Ya. Yes. Kan orang lah Dayan Unshil mungkin sebagai sikok ahli perniagaan. So Ya. yang depan sekali Ya, sebenarnya. di depan sekali. I mean, it's nice. Laban bendanya pun Nobel maksudku macam mulia. Ya. Akan tetapi aku pun akan lebih menghargai nanti sudah ia ingat bahawa di sebalik bisnes tu bisik bakat Ya, betul. terpendam. One more thing lah, Saiko. Bila orang fikir Dayan Ocean, bisa ditok kah? Kan contoh lah. Correct. Yes, that is also Dia bisa di benar. Sarawak Malaysia kah? Ya, Bakanya dah. Dan akan tiba ketemu dengan orang kan, bisa ditok dia pihak, kemana dia datai. Aku memang Aku ditok. selalu ke macam, datai ke Malaysia ke datai ke kedai tok. Aku selalu macam, faham. what do you mean by kemana dia datai? So mungkin nyak lah orang Ya. yang belakangnya bukan salah sidak ya. Ya, betul. Maybe aku punya aku tadi lah aku terlalu mengasah Cuba. my business side up to a point people forgot that I'm a singer. Faham. Yeah. So nyak lah ya. mungkin salah satu ya podcast tu mungkin salah satu ya Yes. orang yang nemu lah. Ya, Betul. Lepas tu orang Betul. yang nemu. Ya, betul. Okay. Okay. Lagi soalanku. Is there any people that you want to credit, someone that you want to credit that always behind you, support you in anything you do? In anything that do. Menua Hudson, Okay. Menua Hudson, I love you. Okay. Up to a point aku bisa chat dia banyak. Okay. Menua Hudson, Michelle, Okay. my mom, Alexander Anding, Jan Slovicki, Mother Lula, my boyfriend, siapa lagi? My dad, my sibling. I know they appreciate me, tapi sedaya ego dengan unjuk. Ya, biasalah. Faham Tapi biasa. sebenarnya sedaya bangga. I know. Okay. Okay. There's a peoples that Yeah, but always for behind you. Menua Hudson memang
Oh yeah, Iz Azman, Felix Anderson, Leah Matthew, always there for me. Okay. Bisik nama yang aku lupa, I'm sorry. I'm a forgetful person. Ya. Tapi mayuah lah. Yeah. Okay. Soalan aku, list aku 3 nama artis kita di Sarawak. I don't want to say yang luar because you have mayuah hente luar. Bas Sarawak, 3 nama that you wish to perform with. Maybe duet. Perform ataupun single keluar duet kah? Duet. Okay. Depa. Depa, Apa alright. masterpiece? Aku kat ngau Depa. I mean ukai kat ngau ya. I mean kat Kak duet. duet kau ya. Okay. Depa. Udahnya. For some reason aku rasa macam aku kat duet ngau Dara Helena. Darah see. Helena. Okay. Yeah. Laban ya bisik powerful voice. So aku nak madalah kami dua sama. It's just ya pu genre ngau aku sama. Okay. Okay. Interesting. Ya, genre aku ngau yang sama. Aku suka Dara Helena. Okay. I love Good. her. Good. Okay, Depa masterpiece. And then kelasnya aku rasa I never thought about it but nanti uliah memang aku kak lah actually. Okay. Aku kak what was her name again? Jap. Susah tak? Okay. What was her name? Florence Law. Florence Yeah. Law. Okay. That 3% that you wish. Yeah. Okay. Okay. Alright. So kita pun tinggal 3 list ya. 3 list Yeah. ya. Hopefully, I'm sure Dara Helena akan tinggal. Ya. Yeah, Dara Helena. Okay. Right. For last segment is like a game, this or this. Okay. So kami kat non milih artis yang non it's not suka, it's not a bias, it's just which one you prefer lah. Okay, Like okay, we okay. are in term of lagu or what. Alright. So first one, Mawat or Anthony Usan? Mawat. Mawat. Okay. Mawat or Ricky Anderson? Mawat. Mawat or Tony Rumpang? Tony Rumpang. Tony Rumpang atau Alessandro? Tony Rumpang. Tony Rumpang atau ke Melissa Francis? Melissa Francis. Melissa Francis or Olivia Christie? Olivia Christie. Olivia Christie or Juyaya? Olivia Christie. Olivia Christie or Menua? Menua Hudson. Sorry, aku tukar. Menua cool out of list, okay? No, Nah, you can't do that. Menua out of list. Okay? Alright, so Olivia Christie or Haley? Haley Robson. Olivia. Olivia Christie atau ke Donnie Lang? Donnie Lang. Donnie Lang. Take time guys. Okay. Donnie Lang. Okay. Donnie Lang or Phoebe Chloe? Donnie Lang. Okay. Donnie Lang or Ramnes Walter? Donnie Lang. Donnie Lang or Sylvia G? Donnie Lang. Donnie Lang or Harry Francis? Donnie Lang. Donnie Lang or Alexander Peter? Donnie Lang. Donnie Lang or Swelin? Donnie Lang. Donnie Lang or Marilyn? Donnie Lang. Should I skip the rest? Donnie Lang all the way. Alright, so Donnie Lang, but pilihan hati Dayan on share. It's not Yeah. pilihan, it's the young It's guys. Someone that you adore. yes. something. Yeah. Okay. In terms of what? May I know? No need to know. He's handsome what? Okay. Alright. So Okay. for the last, thank you Dayan on share. But before that, I need to know siapa is there any pesanan nggak guys? Siapa masyarakat peminat or yang kak minta sponsor tadi. Dah peminat aja. Melut mata aku why? Okay, peminat. Okay, thank you so much for supporting me. Okay. Walaupun nak mayu minority tapi aku sangat hargai. Okay. Okay, daripada mimit sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Boleh. Ya, betul. Boleh. And then teruskan nyukung aku nak kira lah dari bisnes kah, nyanyian kah. And then nanti uliah kan tik bakal bisik kena ributnya macam gosip-gosip hindarkan. Okay. Hindarkan nanti nyamak bakal kita akan nemu beta nanya kumpul lah bagainya. Betul. Udahnya thank you so much kepada yang keep supporting me, my friends, family and fans. And then I think aja lah. Okay. And
kepada tim Medak yang berdiri baru ila. Anda lupa Anak kempen dapat ini? vote. Tik mendakku berdiri baru ila. Anak dapat vote. Ngambil kekuliah jadi YB kita. Okay. Thank you so Peduli. much. Lagi bisa? Kita akan dengar sada nyawa Betul. Mimit. Ya. Aku lupa So, pada. yang sema-sema lain pun kita bisa Ya. dengan sada nyawa Mimit. Sedang nyawa Ya. apa-apa lagu lah. Up Your own song lah. single Dempo penulis ya. Ada di lagu lah. Dia sambil yang Okay. chorus part. Oh. Sekejap. Aku bisik lagu baru. Okay. Nyak kak. Oh, aku yang pun liriknya dalam handphone baru punya. Hmm. Actually itu adalah yang pun lirik original tapi aku ubah lawan Oh. it sounds so kini dia punya rohani to me. Okay. Oh, okay. Okay. Ini adalah lirik yang digagal oleh Wave Mix Production ya. Tapi kemudian gaya aku ngai lirik tu laban tak terlalu rohani. Ini bukan lagu sembahyang. Oh. Okay. Akan tetapi ironically that is the lyrics that I remember. Oh. So aku cuma akan bagi ya ke depan. Ya Alright. punya kita. Terima kasih petara nuan selalu engkau aku terang jalai malunya. Ini terang jalai cerita penghidupku. Oh, yang macam Maya sampiku. Oh, dia tuku namu anugerah diberi nuan. Okay, kan sound so rohani. That was the original lyrics, so I changed it. So, ambil lah. So, in Laban lagunya bila aku ningai first time kan, wow, ia mantuk batiku. Tetapi nothing against lagu rohani, but then again aku just ngaya sounded too rohani. Imagine singing that song in the club and sounded so rohani. Faham. Like where are we actually? Okay. Yeah, Your favorite song? Last. my favorite song but ini. No, I mean, you need to sing. Your favorite song. Any. I like to sing Air Supply. Yeah. I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurts too, but what else can we do? Tormented and torn apart. Thank you so Okay, much. thank you so much. Thank you, Dayan. Yeah, thank Kita you so much. ba penghujung. Ya, kita buat podcast. podcast. Nak berasai. Terima kasih Ahmad. Ya, Asal lagi Thank kat ninga nyawanya. Dah tahu lagi ni kita ninga nyawa ketawa. Okay. Thank you so much magak ngagai The Randall Blitz Podcast. Thank Laban you. udah hang aku. Alright. Ah. Okay, that's all Okay, for today. ya, bertemu baru kita Segmen episode ya, seram. seterusnya. Ya. Ya, kita tunggu buat semua seram. Terima kasih agak kita. Anda nak ingat like, comment, share, Yes, subscribe terus channel support. kami. Yes. Terus support. Ya, bisa suggestion artis, Artis, apa-apa komen aja baru. Kita seram, just komen baru aja. Okay? Oke, bertemu baru, Pak. Temu Episode baru. akan datang. Bye-bye Bye-bye. semua. Dayan, bye-bye. Bye.